अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 12वीं जमात की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नई उर्दू की किताब गुलजार उर्दू का सबक नंबर 4 यानी कहतो रिजाल के सवाल जवाब, मशक़ी सवालात, इक़्तिबासात, उसके MCQs को सॉल्व करेंगे। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। इसका पहला सवाल है, मुसन्निफ़ ने कहतो रिजाल में ज़िंदगी को अर्ज़ा क्यों कहा है? मुसन्निफ़ मुख्तार मसूद ने कहतो रिजाल में ज़िंदगी को अर्ज़ा कहा है क्योंकि उसमें भले काबिल और लायक लोगों की किल्लत हो जाती है। एक बड़े मजमे या जमे गफ़ीर में भी अच्छे इंसानों की कमी होती है, या यूँ कहें इंसानों में हमदर्दी और ईसार का जज्बा ख़त्म हो जाता है। आबादी में इजाफ़े के बावजूद बासलाहियत और काबिल इस्तेदाद लोगों की कमी बढ़ जाती है। सवाल नंबर 2 है, मेहमानों की आमद से मुसन्निफ़ की मसरूफ़ियत दूसरों से क्यों ज़्यादा बढ़ गई? इसका जवाब है, मुसन्निफ़ मुख्तार मसूद को 13 सितंबर 1938 में, जब वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में 5वीं जमात के तालिब इल्म थे, उनके वालिद ने फरमाया कि आज एक चीनी मुसलमान आलिम हमारे घर चाय पर आएंगे। आपको चाहिए कि आप उनसे मिलें और उनके ऑटोग्राफ हासिल करें। बकौल मुसन्निफ़ मेहमान की आमद की वजह से घर में सब मसरूफ़ थे, मगर इस तजवीज़ के बाद मेरी मसरूफ़ियत दूसरों से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। न मेरे पास ऑटोग्राफ बुक थी और न ऑटोग्राफ हासिल करने का तजर्बा। उसके आदाब मैं नहीं जानता था और वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए सिर्फ़ 2 घंटे मिले थे। मैं बाज़ार गया, वर्मा फ़ोटोग्राफ़र के यहाँ बहुत से एल्बम पड़े थे। मुझे नीले रंग की ये छोटी सी ऑटोग्राफ एल्बम पसंद आई, जिसमें मुख्तलिफ़ रंगों के सफ़ात लगे हुए थे और जिल्द पर एल्बम का लफ्ज़ सुनहरा छपा हुआ था। उसकी कीमत सिर्फ़ 6 आने थी। उस वक्त भी वो एल्बम मुझे कीमती थी और मैं आज भी उसे बेशकीमत समझता हूँ। मुसन्निफ़ के वालिद ने उनको ऑटोग्राफ एल्बम के सफ़ात के बारे में क्या हिदायत की? मुसन्निफ़ के वालिद ने उन्हें हिदायत की कि ऑटोग्राफ एल्बम के सफ़ात हों या ज़िंदगी का वर्क़े सादा, उन्हें यूं ही नहीं भरना चाहिए। जाओ निगाहे इंतखाब को काम में लाओ। बड़े आदमी ज़िंदगी में कम और किताबों में ज़्यादा मिलेंगे। उनसे तारुफ के लिए कार्लाइल, प्लूटार्क, सादी और सैमुअल स्माइल की किताबों को पढ़ो। मुसन्निफ़ ने वलंदेज़ी बच्चे को अपने किस सफ़र की पहली मंजिल करार दिया है और क्यों? इसका जवाब है, स्कूल में मिलने वाली एक किताब जिसका उन्वान बहादुर लड़का था, मुसन्निफ़ के हिस्से में आई तो उन्होंने इस वलंदेज़ी बच्चे की कहानी पढ़ी, जिसमें वो एक शाम समंदरी पुश्ते पर जा रहा था कि उसकी नज़र पुश्ते पर मौजूद एक छोटे से सुराख पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर गांव जाकर उसने इसकी खबर दी तो इतनी देर में पानी का ज़ोर पुश्ते में शिगाफ डाल देगा और सारी बस्तियां और खेत सतह समंदर के नीचे गर्क हो जाएंगे। वो इस सुराख पर हाथ रखकर बैठ गया और रात भर इसी हालत में सो गया। पहले सर्दी ने उसके जिस्म को अकड़ाया और फिर मौत आ गई, मगर नन्हा सा हाथ सारी रात इस पुश्ते के छोटे से सुराख पर रखा रहा और सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि इस छोटे से बहादुर बच्चे ने अपनी जान देकर सारे गांव की जान बचा ली थी। वलंदेज़ी बच्चे की कहानी से क्या सबक मिलता है? इसका जवाब है, वलंदेज़ी बच्चे की कहानी हमें इंसानियत का सबक देती है। ऐसी इंसानियत कि दूसरे इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देने से गुरेज न करना। इस जुर्रत की मंजिल में अगर मौत भी आ जाए तो वो शहादत कहलाती है। ऐसी जुर्रत और बहादुरी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, सिर्फ जज्बा होना चाहिए। मुसन्निफ़ ने शेख यूसुफ सबरेली की बिल्ली की कौन सी खासियत अपनाने की कोशिश की और क्यों? शेख यूसुफ सबरेली की बिल्ली शेख की सोहबत में तस्मिया बातिन की मंजिलें तय कर गई। वो मर्दम शनास हो गई थी। वो बेहुनर से नफ़रत और बेगर्ज से मोहब्बत करती। वो उन दोनों की शनाख्त कर लेती थी। औलिया मिलने आते तो अदब से बैठी रहती और कोई बेज़ौक़ आ निकलता तो उठकर चली जाती। मुसन्निफ़ ने बहुत चाहा कि उनके दिल में भी वैसी ही खासियत व खसलत पैदा हो जाए जो इस बिल्ली में है, यानी वो भी मर्दम शनास हो जाएं, मगर उन्हें मर्दम शनासी ना आई। वो मर्दम शनासी इसलिए सीखना चाहते थे कि बेगर्ज लोगों का ऑटोग्राफ ले सकें। इस सबक में ऑटोग्राफ का क्या मकसद बयान किया गया है? इस सबक में ऑटोग्राफ का मकसद बड़े ज़र्फ़ वाले, नेक सीरत और काबिल लोगों के अक़वाल और उनके दस्तख़त लेना था।
مختار مسعود صاحب جو اس سبق کے مصنف ہیں وہ 34 سال تک اپنی آٹوگراف بک ساتھ لیے پھرتے رہے، لیکن اس کے باوجود اس بک کے آدھے صفحات خالی تھے۔ البتہ یہ سفر جاری ہے۔ مردم شناسی سے کیا مراد ہے؟ مردم شناسی سے مراد اچھے اور برے انسانوں کی شناخت ہے۔ ان کی خوبیاں اور خامیوں کو پہچاننے کا عمل مردم شناسی کہلاتا ہے۔ مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ اس میں پہلا اقتباس ہے: ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ حوالہ سبق اور مصنف: پیش نظر اقتباس کہت الرجال سے لیا گیا ہے جو ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے مصنف مختار مسعود ہیں اور یہ سبق آواز دوست سے ماخوذ ہے۔ مختار مسعود صاحب 1926 میں سیالکوٹ شہر میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ بہترین مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ لاہور کے کمشنر بھی رہے۔ ان کا انتقال 14 اپریل 2017 کو لاہور میں ہوا۔ ان کی تصانیف میں آواز دوست، سفر نصیب، لوح ایام، حرف شوق شامل ہیں۔ اس سبق میں انہوں نے اچھے اور برے انسانوں کی پہچان بتائی ہے اور موجودہ دور میں اچھے انسانوں کی قلت کو قحط الرجال سے تشبیہ دی ہے۔ اب اس سبق کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق قحط الرجال میں مصنف مختار مسعود نے اچھے انسانوں کی کمی کو قحط الرجال سے تشبیہ دی ہے، اور اسی بات کے مد نظر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، ایک ایسا منفرد اور پاکیزہ دائرہ جو دوسروں کو روشنی کی طرف یا ایمان کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ خود اچھے انسان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں میں اپنے جیسی خصوصیات، ایمان افروز اور بہادری اور سچائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا دل بھی نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اقتباس نمبر 2 ہے: وہ بے ہنر سے نفرت اور بے غرض سے الفت کرتی اور ان دونوں کو شناخت کر لیتی۔ اولیاء ملنے آتے تو ادب سے بیٹھی رہتی، کوئی بے ذوق آ نکلتا تو یہ اٹھ کر چلی جاتی۔ سبق کا حوالہ اور مصنف کا تعارف اس چیپٹر کا سیم رہے گا، چاہے اقتباس کوئی سا بھی ہو۔ مصنف اس اقتباس میں شیخ یوسف سبریلی کی بلی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھے انسانوں کی صحبت میں، کیونکہ وہ ایک ایسا منفرد روحانی دائرہ اپنے ارد گرد رکھتے ہیں کہ انسان تو انسان جانور بھی ان کی صحبت کا اچھا اثر لیتا ہے اور مردم شناس ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں سے محبت اور برے لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بلی بھی اس بات میں ماہر ہو گئی تھی کہ جو بے ہنر اور برے لوگ ہوتے تھے ان سے نفرت کرتی تھی اور ان کے سامنے سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ کوئی اللہ والا اولیاء آتا تھا تو وہ بڑے شوق سے وہاں بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی تھی۔ اگلا سوال ہے: درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اس کا پہلا MCQ ہے: قحط میں موت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے ارزاں۔ نمبر 2 ہے: ایلبم کی قیمت تھی؟ اس کا جواب ہے 6 آنے۔ نمبر 3 ہے: مصنف کے خیال میں ہر اچھی بات ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے الہامی۔ نمبر 4 ہے: لفظ قحط الرجال کا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے قوم میں دانا لوگوں کی کمی۔ نمبر 5 ہے: مصنف کے نزدیک ایلبم آج بھی بیش قیمت ہے؟ اس کا جواب ہے عمدہ تحریروں کی وجہ سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔